Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well today and want to read Naat Sharif because it's humbly request my students and my friends and my colleagues. So I hope you are better and listen. If any mistake, so please forget and ignore what you any optional and queries, please send the comments and I want to see this and after immediately give you reply. उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपने जो भी आप काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन है कि अल्लाह पाक का नाम लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक का नाम अगर लेंगे तो ही आपको अपनी ज़िंदगी में जीने का सुकून होगा और आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, नात शरीफ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चल चलिए मदीने नू, 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 चल चलिए मदीने नू। सावां दा पता कोई नहीं, सावां दा पता कोई नहीं, चल चलिए मदीने नू। सावां दा पता कोई नहीं, चल चलिए मदीने नू। सावां दा पता कोई नहीं, जद तक हबीबा नू जीवन दा मज़ा कोई नहीं, जद तक हबीबा नू जीवन दा मज़ा कोई नहीं। तैबा दे बागां दे हुन कैफ नज़ारे ने, तैबा दे बागां दे हुन कैफ नज़ारे ने। तैबा दी हवा वर्गी दुनिया ते हवा कोई नहीं, चल चलिए मदीने नू। सावां दा पता कोई नहीं, चल चलिए मदीने नू। सावां दा पता कोई नहीं। सिद्दीक़ उमर अरफा उस्मान अली आला, सिद्दीक़ उमर अरफा उस्मान अली आला। है पली सपली दुनिया, है पली सपली दुनिया, पर ए न जिया कोई नहीं, चल चलिए मदीने नू। सावां दा पता कोई नहीं, चल चलिए मदीने नू। सावां दा पता कोई नहीं। ए बोल तुहाडे वास्ते बोलन देना कि जेड़ा सोने दा दीदार करना चाहुंदा ऐ जिंदगी दे विच, अगर कुछ तू बनना कुछ ते चोना, जे चलना तो ते इस दुनिया
اس دنیا تے سونا بن کے ہر حشر دے وچ تیرا بول پینا ہر بول دے وچ تینوں بولنا پینا کچھ تے تینوں کرنا پینا کچھ تو کر کے چھڈ دیتا پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور رسول اللہ. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی مسٹیک ہو تو کائنڈلی مجھے بتا دیں. تو انشاءاللہ کوشش تو کرتا ہی رہتا ہوں کہ اچھے سے اچھی. آج میرا خود بھی دل کر رہا تھا کہ نعت شریف پڑھ دوں. تو جزاک اللہ. اچھی لگے تو کائنڈلی آپ نے شیئر کر دینا ہے. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اپنے لیے بھی دعا کیا کریں, میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کرے, اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.